Niwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig ya kabwasan balang sinansakay pinablin dumaringal na sayan na programan Orly in the Morning. Good morning. Good morning. Agaw na Miyerkules, Petsa 7 bulan na Mayo, taon 2025. Bigay agaw labatla at eleksyon la. 5 days more to go. Pero paspasan la. Paspasan la at ating gagimira. So pakurong. Paspasan la so saliway butos. Vote buying. Pero ang gapoy aksyon na Comelec. Diman ada San Jacinto walay ina forward dat siya karuman lalamat. Diman ada San Jacinto ya anggaman untan maksil so uran at agmet ira untutunda ya mga saliw na satay butos. Walad barangay Balangubong, barangay Balangubong San Jacinto say
ipapalapag na 3,000 pesos. Kailangan ballot, walay IDIM. Kailangan walay IDIM. Nako, say nagagaw-gawa, wala ni re kaibadan pulis, mga iter na security. Wala ni re kaibadan pulis, si katumutan so kukundinaan nan Councilor Bongo Rospe na siyudad na Ordaneta kwanto uray agtudtudo apo agpapanag ati waras uray agtudtudo agpapanag ti waras kabay ton ibaga gabay ton ibaga tating agagimira at ang gano unuuran mapalasapas subunugan. Pero kanto, bakit kasama nila ang pulis? Instead na yung pulis sana ang manghuhuli sa kanila o magpapahinto sa naturang butbaying, sila pa ang nagbabantay at nagbibigay ng security. Ay, nako! Grabe, wala tay aksyon na kumilik. Ang gapo. Tasay ibabaga na kumilik, wala raw pong nagrireklamo. Walang nagrireklamo, wala po silang natatanggap na complaint. Pero, di nyo ba nakikita kung anong nangyayari sa dami-dami ng tao na yan? Dapat umaksyon na kayo. Tingnan ninyo, ano bang nangyayari dito? Ano bang nagagawa dito? Bakit ang daming tao dito? Ano ba yung bigayan na yan? Imbestigaan nyo lah. Kapo kuno'y mangko-complain ta ministerial so trabaho da. No walay mang-complain, insan ira unaksyon. Akin, say kabyangan na kumilik officer tayo diyay. Ang kapo si Facebook dararatan. Ang kapo social media account dararatan niya. Agdanan ng iraratay ipopus da at social media. So magmamaliw ya inutil. At ating agagimira iraraya ibabaga ipapaksip dia lay na say kumilik no ang gaputay enforcement useless. Kaskasyan mura kalamor iraya umbalay ang gano uran ang gano buyo-buyo watan ira yami pipila kalamor makalalabat na abitlan pakurong so tawag tayo sa raratan, pero butbahing lata na tato'y gagimira aya natutolerate iraratan at sarayan kaplusan alautla no say mangiter na say kwarta at saray kandidato na administrasyon. Urulunda balot. Urulunda balot. Iraraman. So, kabyangan na saray oposisyon. Ano si Karamat? So, mangiter na untanlan na palabo damit. Sabayan damit ira numambilang. Bantayan dara, urulundara. Tula may imbaganan na Espinido, Colonel Espinido at Senate hearing. Lingwanang kumaramay. The PNP is the biggest crime organization. Kwanto man na mo diba? Abitlatuman nan I'm palapagtuman nan Colonel Espinido, diba? Nagak nalilingo, ipanunod nyo pa. Noon to make say pakataluskod saman, the PNP is the biggest crime organization kwanto.
Ay nako, magmamaliw ya si Karaso legitimate ya goons na sara yay kabyangan na administration candidate. Nagamit iray kabyangan na kapulisan. Ibabantayan ko labat imay video ya inambus darara may kabyangan na sara may campaigner tang kandidato ya kalaban na taga ya opisyal at bansan na Pilipinas may either kanayon or relatives nasa kaya taga ya opisyal na bansan Pilipinas amay inambusda arara may biktima si karani inerel pinusasan. Nako, ito'y nagagaw-gawa at ating nagagimirad bansa tayon Pilipinas. Aritanad siyudad na Ordaneta sa ipapalapag ng Councilor Bong Gorospe natatakot laray totoo. Sayay nagagawa natin tapati inusintin too papaltugan papatuyon jad loob mismo na barangay hall. Naani iparengal kuman so interview tayo kinan Councilor Bong Gorospe yaya at ipapalapag tulanti sama agawa ditan at barangay Pimaludpod mistaken identity. May civilian volunteer officer o dino barangay security force si kato subiktima pero sa punteryada amay sakaya barangay Kagawad. Kaya sa Kagawatutan, legan niya walara at barangay hall, rarayay grupo na kapitan, I think, may kapitan ditan niya kinay, Andrada. Walay tawag, radyon walaray manggugulo kanyan nanrespondira natan ibatuman si barangay Kagawad Akila atilak natan imay barangay Tanod ya sa iniyurungan to amayurungan ng barangay Kagawad jad loob na barangay Hultan. Wala may paborito yurungan ng barangay Kagawad, akasumbli rumet. Natan, may barangay Tanod, tas siyempre si Katoy Atilak di man, at barangay Hall, Duarara actually, at nimirong at samay yurungan, ya paborito yurungan ng barangay Kagawad, ya akasumbli rumet. Simmabi, rara may ganman, kabaluyan, akadamumot, anak sawamot lante. Nang simmabira, Kagawad, kung dat si Kato, siyempre intangay iti ulo to ba, tanong-nangan to, no siya pa may mantutupet, biglala, ya pinaltugda, balang da si Katuman si Kagawad. Dido, parengal tayo na anitan, ipaliwawan, ante agawa, ng Councilor Bong Gorospe. Darom niran impormasyon na balita sayan na programa tayo. Suspension order yung impaksab na ombudsman kontra kinan Mayor Dong Kalugay illegal. Unong say abogado to niya lapulante da walatan so election ban. Kanyan si katunin siya mayor akayurong ya mayor ditan da balay naswal. Si katunin siya at ati gagimira naringalan nyo mat na ani so paliwawa ng attorney Victor Manuel Morales, abogado na Mayor Dong Kalugay mga ibabagan illegal itan so ginawan suspension order o suspende da si katunya nataluran bulan
ni limaran agula numambilang Mayo City la natan 5 days more to go election la suspindian mo ni nako say makapalag guys araramay kabyangan nasaray managpalapag ed aray managpalapag ed managpalapag na samay sa kaya kandidato at antadalan tampol ya amin iraramay detalye munala so balita nan agdani nawat iramay suspension order akapawayla so balita at ating gagimira kanya ng karuman ng patawag ira nasaray kabyangan na media tapyano idandamot ira na pangkanaunawan mangipaliwawa aside at saramay live Facebook account nan Mayor Dong Kalugay ng ginawa so interview kinan Attorney Morales, abogado na abitlan na mayor. Nung natandaan nyo, nan Abril 27, wala lamot si Impawayda ay balita, ya disqualified la kwanda si Mayor Dong Kalugay. Bali Naswal disqualified la ya kandidato bilang mayor Juan impaway datan at social media at ating gagimira ya aya at inpile la kuno diman the Commission on Elections atan ya disqualification case at alleged vote buying at panamaglay na pangibubunog na sari groceries and food items. Ya aya at insagap ng Michael Abata tan si Clifford Ibanez. Yanawat kunod Comelec Manila ng Abril 15, 2025. Haray team ng Kalugay. Tan say Vice Mayor to. Haarayin tiron team to. Vice Mayor Milan, Councilor Idrosulan, Osana, Garcia, Regunan, Bong Garcia bilang respondents na dabitlan na complain. Yaaya kuno simmum lang at Section 89 tan Section 261 na Omnibus Election Code and Comelec Resolution number 11064. Aya at ang gapoy katuan tutan niya si kara at disqualified. We are still in the running. Tatagam niran babatik nira ya kandidato ditan ada Balay Naswal. Ang gapoy katuan kwanda itan ya ismera campaign tapyano ibalang su publiko atan ibagan agla no pagya butusan say butusan la amay kalaban to ta disqualified la atan so pinapawaydan balita pero agatan anisyan na saray umbalay ditan daswal kasumpalan tutan nya ismer campaign black propaganda ya ginawan amay fake news or false information at social media ya si karala at disqualified ang gapoy katuan tutan ang gapoy makasengeg ya rason ya si kara at na disqualified o na disqualify antami sulay tan tutumbukon mi sulay atan supalapag ng Mayor Dong Kalugay tan saray kabyangan na saray team to niya si candidate Vice Mayor Milan sakimot niya ya councilor yung tatagam natan da pagka Vice Mayor patuloy su kampanya mi ag kami untunda
Tan numambilang wala raratan ni babaga yakasumi arapun mitan eda komilek. Ebatan miraratan ya ipapalapag da ya aligasyon tan akusasyon kuanan maksimum milyan kandidaton vice mayor team Kalugay maksimum milyan. Agapanisyan nasaray residente so umbalay di tanadswal antolamod so ginawa danatan ibabagaran suspendido so abitlan mayor pero aggapo ag nayari kuanon abogado Victor Morales siya ag kanayarin man suspende at saya lapod election ban hanggang manuntan tanawad da kunutan na impalya kaso na awad da ng April 25 at kapan awad da labat na nimbunagya agaw itan akauna lalabalot da pa araratay social media trial by publicity lang tampol so agawa tati gagimira hanggang manuntan araratan at dinabatan dalaya wala may injunction temporary restraining order. Unong say abogado ng Mayor Dong Kalugay. Kanyan tuloy ang laban. Limaran agula. Gamitin day watanya pwersa. Siyempre, wala rad ken pakapanyari. Kanyan mainumay da. So, manggamit na pwersa da, impluensya da. Hanggat ombudsman, naluluuban dala, tati gagimira. Singasamay palapagmat ng Governor Gwen Garcia. Ya si katoy so suspindian samay puninti na abitlan na nanggawa na sa tay suspension order saksakay at saray ang itermat na untalan order kinan Mayor Dong kontra kinan Mayor Dong Kalugay. Saksakay yang ngaran itan ombudsman na tating gagimira. Sa ikwanan Mayor Gwen Garcia walay procedure tutan. Kanyan indify to my order ya si katot suspendian ni eleksyon la base met labalat no antong kaso may pansuspendidad si kato ni Mayor Dong Kalugay simple misconduct aliwan grave simple labat kunong kaso. Pero no criminal case, siyempre dumamot ni ma'am o dino graft and corruption case, dumamot irarata na tati gagimira, wala mo sa comilik order at sararatan. Pero no ararata, abuse of discretion, authority, o misconduct. Hangga po tati gagimira, agdatan na pursige lapulanti kunod sayay election ban. So nanong ninyo may umpaway ni klasin panagdural, panagpalikdo, tapiano nabalang sa publiko, ibalang da kayo, may tawag tuya, nakumbinsi da kayo, araya tuwa katon agyulara, ibutos, ang gaputan. Aratan so black propaganda taktika na sararatay politikon talunan amay-amay agda papawayon alagaryola kare no anto'y desisyon na umbalay hintayin na po natin ang pasya ng sambayanan kung kayo po ay talagang gusto ng taong bayan kayo po ang ihahalal. Kung maganda ang presentasyon ng iyong programa at plataforma at paniniwalaan kayo ng taong bayan, kayo po ang ihahalal po nila. Butosan da kayo. Ang ganog yung gagamit yung tepersa. Piralatay guns. Piralatay gold. O kwarta. Piralatay paltog. Papawilalamot iraramay tatawag tayon triple G.
guns, and gold. Manemploy ira, manupara, nasararatay gun for hire. Yagamit ang datan at kandidatura da, ya mampersa, mantaktakot na sararatay totoo. Yasi nga nagagawa kwanda ditan at syudad na Ordanita araratay untalan pamapatoy at saratay inusintin tuo kwanda at walay igabay ton ipasabi ya minsahe itan kwanmet nan Councilor Bong Gorospe ang si Mayor Rami Pareno. Nung natandaan nyo, unaan niya pinaltugdan pinatay at amay personal security o bodyguard ng Mayor Rami Pareno. Hinold up, ibagaran hold up, sa may sinabat da, ya biktima enda kalamor, aka single motorcycle, ya daan niya motorcycle. Amay nan hold up, aka SUV, ya say ginamit to long firearms ni. Palurikatan niya, hold upper, say hold up punto, amay mairap bilay, ya akalugal labat ed motorsiklo. Si hold upper, akalugan ed SUV. Pinaltugto, pinatito, iman si Bernardo. Natan aneng neng imay luganan, ya ginamit na sararamay ibabagan, hold upper, diman ed probinsya Isabela. Kaing kapot dala, sabitlan kaso, ang kapulay, nan imbestiga tas ibabagaralan ti robbery, hold up. Tanangel da kunon in-announce na samang kunoy hold upper yan ang sabat at sikato. So ang tagawa Mona Lisa. Mona Lisa la atati gagimira. Di just lie there and di die there. Nga pulay kaso. Pero garamani siya. Iray taga syudad na Ordanita yaatan at hold up, robbery hold up. Tanggap po inala, ang kapitakawanda. Ang tila amoy, gagak niya motorsiklo. Dumalante, amay hold upon mo, mairap bilay, siya manu hold up, mayaman. Akakutsi. Akamotor labat iman su hold upon da, agay laya. Katon agda pa ni siya nitan, ruled out iraratay babagan, robbery hold up. Pero si katipi na paway balot na pulis aya motibo at ating gagimira. So, tala. Watala lamat. May barangay CBO, barangay Tanod, Inusinti Kalamor. Agtuanta, yaman manaya lamay agaw, ipapati to, amay tuon patinda. Si Katoy aligtas. Kaakilad operation na nanresponde. May yurungan to, ya paborito to yurungan, di mamot sun yurungan na sa may CBO, may Tanod. Tinawag na kagawad, kwan, timangay mat. Siyempre, nang to, nasipato ang tatawag, agla ka pansalita, libang natoy. Loob mismo na barangay hall. Napimmaludpod Ordanita City. Kanyan natatakot laray totoo kwanan Councilor Bong Gorospe. Nakaamamak kanto. Dumayang klasin eleksyon niya nagagawa natan kwanto jad syudad na Ordanita. Sabi ayan eleksyon, amay-amay, so natitigway bilay, aliwala ba dyan Ordanita, Isabela, Abra, hanggang inerlampasan lagi. Agni napapabalita, rin nagagawad Mindanao, nanti nagagawa mo't diman. Musli, daw niyarang klasin na eleksyon, walan-wala, so papatinda. Kaskasan iray inusinting totoo.
Dakil ni sunahahara sa tating agagimira. $36 kasumpalaan na alas 6 at kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Programan pakaasulan na aral aliwan pandural, pakalaan na inspirasyon aliwan na konsumisyon tan alta presyon. Kasama ninyo ang inyong kaibigan kay amigo yo Orly Navarro. Kaaway ng mga balasubas at magnanakaw sa gobyerno, pero minamahal ng mga naapi at naniniwala sa katotohanan. Kabusol na sari balasubas, matatakot gobyerno tanjad sa syudad, inarubalat na saray nalalamastan, mananisya ed katuan. Jad arom niran impormasyon na balita, kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangantabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako bilib. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Botosan, Tulungan Tayo Party List. Number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, yun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Chika na pa kay Manay Gina. Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapunsan. Walay okasyon, walay suggestion meets si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Alvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.
makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Buy a memorial lot ahead of need through our 48th anniversary discount treat from August 1 to 31, 2024. Enjoy big discounts for installment purchase and even bigger discounts for spot cash purchase. Don't miss out on the great deals that Eternal Gardens offers this month. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit Eternal Gardens at AB Fernandez Avenue, West Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation with HLURB license to sell number 18980 and 32531. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ! Early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. 43 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Amay-amay la so viewers tayo pero naaniti niya naaniti ni mangibasa na saratay kangaranan nyo ha. Ayay mangipapile na sa kaso kontra kinan Mayor Kalugay. Saksakay yatuo Saksakay yatuo. Ayay mangaran na Michael Abata. Si katuya so ang ipile na kaso kinan Mayor Dong Kalugay yang tan ang ipalapag sus amay disqualified la bilang kandidato na mayor ayay Michael Abata. Si katuya so ang ipile na kaso di manad Comelec ng April 15, 2025. Aganta no si katumot niya may ginamit ng mga ipile na kaso at sara may barangay kapitan aditan balay na swal ya araya at ang itor na certification ya residence iraraman sa babagan non-residential voters o flying voters kwanda at sinertipayan iraratan no nagawatan di maya kapitan jadda syudad na Dagupanay so napailan mo na kaso awa maya flying voters mo dya da syudad tayong Dagupan. Ayay Michael Abata, si katulamat, so nampile na kaso, di man lamat ombudsman. Supaya kasi Michael Abata. Abata ng congressman? Abata ng matataas ng opisyal? Payay Michael Abata, anto interestutan, yakada mangipile na kaso, maya kaso, disqualification case, administrative case, ay babagalamot suspendido, so abitlan na mayor,
Hatan niya administrative case at impile lamat ng Michael Abata kontra ang kinanswal Mayor Lisildo Dong Kalugay. Tansay executive assistant doon yan si Cheryl Medina. Executive Assistant 3, Cheryl Medina. Ayay Michael Abata, si katulamat sa ang ipile na kasod disqualification for alleged vote buying. Nabalo yan. Talaga, saksakaya to sa mga ipapile na kaso. Nanunutang ko lang may Leo Angeles, Syudad tayong dagupan. Yaman ang ipile mo na kaso kontra kinon datin Mayor Benji Saplandim ya aya at dami da at ating gagimira. Okay, wala tayo natan. Nan April 14, 2025 wala kunoy desisyon na ombudsman Samuel Martires tan impaway itan niya desisyon nan o inserve itan nan Mayo 5 at sayan taon. Mayo 5 kapigan agaw na Lunes at ati gagimira agaw na Lunes nan pimaway itan abalang laing may babasa ang kudyay masyado nauubol amo. Okay. Say palapag ng Ombudsman Samuel Martires, ya desisyon tuya ng Abril 14 at sayang taon pimaway labat ng agaw na Lunes. At nalmuan kuno si Mayor Kalugay tan Cheryl Medina guilty. Guilty at satay simple misconduct tan na walay suspension to niya o penalty to niya ya taluran bulan without pay base kuno od the Rule 10 Section 50 Paragraph D na 27 Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Nitan aya at in reklamo ng Abata at sa may application for approval ng December 5, 2022 Sangguniang Bayan para sa tay provisional fishery privilege. So 15 ya unit na fish cages na aqua di o di aqua farm nin Medina. Say privilege at enter itan despite incompleteness na sararatay application na atay environmental compliance certificate na kulang na dokumento, certification of suitability, malapod BIPAR, tan say fish cage registration at Municipal Agriculture Office. Atan, so kaso ya impile. Kaiba at samay endorsement ng Kalugay at di aqua farm para sa tay fishery privilege sa Sangguniang Bayan. So AC Aqua Farm, Lixil Fish Farm, Dongo Fish Farm, Tangoku Aqua Farm. Atan atati gagimira. Basihan na pangipalda na satay kaso ya simple misconduct at suspendin ira na taluran bulan. Pero unong at sa abogado nan Mayor Kalugay at illegal itan niya suspensyon. Dengelon tayo. Dengelon tayo may ipapalapag na sa abogado nan Mayor Dong Kalugay. Aga imbipiktutan niya abitlan suspension order. Aliwan suspendido sarayang kaplusan si Mayor Dong Kalugay. Si katuni so akayurong ya Mayor ditan eda balay naswal aya talagan na gagamit ang namin lay persada at tadamot lantin mabiskag
talagan mairap dan taloon dita nadbali naswal kanyan sigawan da palik doon dalari umbaloy yaya disqualified sinuspindi da ta disqualified la siyempre no napanisam sa to ay laba la ibutos yo ay si Listi laba la ibutos yo ta ang kapulay kalaban disqualified la si Dong Kalugay kwandang gano andi we are not disqualified aliwa kamin disqualified kuanan Mayor Dong Kalugay babatik kami nin sinsya ya kandidato may team to yabaluyan aking kasi hamonon tura labang kayo'y parihas kwanto labang kayo'y parihas no jad kwarta talaga mapalasapas so ituran na kwarta di tanod bali naswal balitak 15,000 balag balag ibabagara unaan 10,000 natan matagila 15,000 la dakil amo yung lulu tawya kwarta di tanah subul na kwarta okay na ba? Dengelin tayo may palapag na abogado ng Mayor Dong Kalugay. Good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat. I am Attorney Victor Manuel F. Morales, Counsel for the Mayor. Yesterday, we received a decision from the Ombudsman. This is in relation to a case filed by certain Michael Abaga against the good mayor and the executive assistant, Jared Medina. This is in relation to the alleged endorsement of a certain fisher privilege by the good mayor in the office of this agreement. Now, the decision for the guidance of the public was spent April 14, 2025, but it was only received yesterday. And the case was for a great misconduct. However, based on the decision, it was only for simple misconduct. Okay? Now, there is a difference between simple and great misconduct. And the decision penned by the Ombudsman, the suspension therein was for 3 months. Okay? Or, if it is impracticable, then the last 3 salaries will be deducted, if ever, if it is defined in relation to the salary. Now, the suspension actually is under the resolution by the Comelec. This is Resolution 11059. It is one of the prohibited act. Section 5 of Section 15 rather of Rule 5. It is a prohibited act to suspend an elective municipal, provincial official, okay, from January 12 to June 11. Okay, that is stated in that resolution issued by the Comelec. Okay, and there is no such imposition, considering that because of that prohibition. Aside from that, just this day, okay, the legal team of the good mayor filed a petition for review with application for a temporary restraining order and injunction before the Court of Appeals. This was received by the appellate court and it was documented so as case number 189593. That is, now we are exhausting all of our legal remedies, available remedies in relation to the case filed against the mayor. So, Attorney, is it clear, based on your explanation, that pending the issuance of, I mean, it is prohibited to suspend an elected official within the election period? Nasa election period at time. So, the suspension order cannot be enforced? Of course, yes. It is a prohibited act, actually. Okay, unless there is a request, or if the case is for draft. But
As I told you a while ago, this is clearly for simple misconduct. So, contrary to the report circulating na pupunta daw yung magsasaksi dito and to occupy the post to be vacated by the good mayor, wala pong mangyayaring gano'n. You cannot do that. Okay? In fact, the suspension, as according to the resolution, is equal to the bawal po yun. Sir, ano pong balak niyo? What's your next move? Dahil siyempre... Ng Attorney Morales sa Tatoy Gagimira, bawal base ad satay prohibited act na say kumilik ya bawal sumasuspindi na saraya sukabyangan na public official, governor, mayor, santo kamanlatan ya public official tating Gagimira bawal walad silong na samay prohibited acts in palapag na say kumilik malapo nun Enero adjes ya anggad bulan na Hunyo ang kanayarin mangekal na supaman ya opisyal sebel itan unong ed kumilik kanyan aga na implement iman so abitla ya suspension order malapo ed ombudsman ed kason simple misconduct agatan na implementa akayo rong ninsinsya bilang Mayor at Bali Naswal si Mayor Dong Kalugay. Mangkalawa sa pangkalawan nyo, pimaway so decision na April 25. Pero nawat ng Mayor Dong Itan na May 5. Agaylay kinay, ninyo pa may gap, agaylay karo kayo'y. Timing, timing. Nan asinggerlay panamili, eleksyon, insanda ipaway. Iman sa abitlan suspension order. Yaamang ko ng suspension order pimaway laman ng April 25. Akin agda-enter itanya in serve ng April 25. I-serve dalabat, nawat labat ng Mayor Dong ng Mayo asingko, May 5. So, nanang yula. Nanang yula. Ya walay talagang manyubra ya nagagaw-gawa ditan. Isambut da. Ya suspendian. Tapi ano agam makakalaw, to nausar sa resources na munisipyo, political machineries to niya, dabitlan balay, di ba? Something fishy, kwanda, malanlansi, something fishy. Siya makapalak ni satanay, araramay managpalapag at grupo na siliste, nawa dala may desisyon, impaway dalang tampol at social media at ating Gagimira. Pimawaya tampol ed social media. Ya pinapawadan suspendido si Mayor Dong Kalugay base ed samay desisyon na say ombudsman na pinirmahan ng Martires. Ay papalapag danatan ang gapoy ipik tututan. Ang gapoy ipikto na abitlan suspension order ta sebel suman suspende malapod Enero yang gad bulan na Hunyo base at sararamay prohibited acts yan palapag na sa Commission on Elections. Santi ginawa natin ang ipail ira na satay temporary restraining order with injunction tan motion to review idabitlan kaso. So sikiratan yung Bali Edswal aliwan suspendido si Mayor Dong Kalugay. Aliwan disqualified si Mayor Dong Kalugay. Tuloy ang laban. Aratan at makinarya, aratan at propaganda, smear campaign, tapyano na palikdo kayuran butante at agyula ibutos si Mayor Dong Kalugay. Angga pulay kalaban na siliste suntan so papapawayunda. Pero ande, tuloy ang laban. Sa ipapalapag balat ng Mayor Dong Kalugay, labang kayod parihas. Kwanto? Labang kayod parihas. Iteryo so desisyon na umbaloy. Pulyanan nyo so umbaloy yaman desisyon. No, gabay da, ibutos da. Nagdagabay, ibutos da kayo. Untal labat latan. Aliwan na ararayang klasin panagpalikdo
So malilinaw ipapaliwawa ng Atty. Victor Morales, walang epekto yung suspension order ng ombudsman dahil bawal po ang magsuspende mula buwan ng Enero hanggang buwan ng Hunyo. Paluri kate 5 days labatay apay suspension order at abayag lang pimaway imbitinda insa mo iternatan Mayo 5 nako ipigay ago labat la eleksyon la at ano si kare akayorong ditan bilbilang walay acting mayor yakalyado da mangkalkal na ebidensya gamit ang turaratan kontra at kinan mayor dong kalugan tayo ararati preventive suspension na tato'y gagimira no wala may evidence of guilt is strong wala tanso preventive suspension ati preventive suspension aliwatan niya punishment at tato'y gagimira yatan at suspendin da ka ta ipirag da ka kapiano ag mo nagamit may opisinam ya man suppress, man intimidate, man haras na saratay witnesses, man suppress na saratay evidence using your office. Katutan iiwas da ka, suspendin da ka, kalunda ka maganuditan. Natan, siyempre no nasuspindi ka, may vice mayor to at kalaban to matong politikalante, si katoy man acting mayor, mangkalkal na ebidensya. Makakaaruman niya ebidensya at satan. Di ba? Unta labatan niya, istiknik pero aga akalusot. Tabawal, sebel, kwan na kumilik, suman suspindi. At eleksyon lang na Natan, no analo lang mo tayo. No analo At ang deserve iman bilbilang sa suspension to at analo la. Diba? Di ba kabatik lalamat? Ta na-abrupt iman so ken service to may office to at ato'y gagimira. Untam mo at ditan at syudad na ordanita suspendido si Mayor Rami Pareno last term tulanatan suspendido ballot. Analo natan, sarag to nila mo't sumbatik. Tumbok lamot sa eleksyon, aliwan samay, asumpal to'y third term to, tagto asumpal so third term to. Ta suspindi lanting, kapoy, agto ni patuloy. Katutan si papalapag mo't, nen Mayor Rami Pareno, in favor po sa akin yung suspension dahil makakatakbo na naman ako muli. Nakalimang ako'y manalo. Supposed to be last term ko lang kanto. Ini politika Dumayang klasin politika. Maruta-rutak. Si katulaya mo so worst election niya nagagawad interon bansa tayon Pilipinas under Marcos administration. Dakal so nagagawang patuyan. Walay kandidato, ya sniper unda ditan. Walay paltuganda, patiyunda. Liga niya mga kampanya. O kanyan, agla nanuneng-neng. Agla umpapaway, idlabi, yamang kampanya, meeting di abansi. Gagamit yung tulabat la, Zoom. May kila, jad video labat lamang kakampanya. At wala lang ti gitma at bilay ng Mayor Rami Pareno. Tana, swal, suspension at syudad na ordanita. Pero dumadmad ordanita, wala rin natitigway subilay. Uila kumon niya ang gapula, tundalatan si kamayat na satay dala. Tan oila kumon niya tundadamot laratay nagagawan harassment. Padala nun tila ba't la eleksyon? Ya mareen tan maligan. Respeton tayo sa demokrasya.
Iter tayo sa pangkanawnawa at kanupugan na saray totoo, yaong butos na supay gabay dayaman sirbi at balay. Anumiran minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wadyan ipakabat malalapot saray manangan tabay. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jug Balota. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64, Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. 1, 4, 3, ayo, I love you, Diwa. Tangkilikin natin, sariling atin. 1, 4, 3, ayo, I love you, Diwa. Mahal niya tayo, mahalin natin. Wakasan na ang endo. Ibalik sa Kongreso. Diwa, ang party list na may gawa. Number 143 sa balota. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan.
Distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, #1 sa balota. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured, and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. DWIZ. Orly in the morning. Trece minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan reaksyon dan Prisi lumibaw. Kwanto jay, let the people decide not of how much you can give, but of how you can improve the quality of lives of the people you serve. Kanto maduga. Pero, no binayaran dakila, init dan dakila na kwarta, you cannot compel them to do their duties and responsibilities, di ba? Si katutal lang ti purpose, ya amay kulang sa suporta at edukasyon, tapi ano ag kayo makaral ya maong, kasi no makaral kila mo, matalino kila, matalino lay Pilipino, agtila, una asa at sararatay politiko. O dinaan-dian iraray politiko. Kanya si gagawin daratan, manirap tayo manirap, salat sa kaalaman, salat sa edukasyon, para tayo ay aasa na lang ng aasa sa mga politiko na yan. Aman sa purpustutan. Tanawin mo utang na loob dahil sila ay nagbibigay ng pera sa atin. Aman la, tating gagimira. Untala, so cycle na bilay. Gapule asinso. Si politiko, ay, mga ala di man ay kabig-kabig. May sunana la itong kwarta, may reserva para laba pansaliud si kayo. Pero sikat yung makakal muna, kabalgan. Aga na i-improve sa quality na panagbilay. Aga po'y development sarate pasen pansisirbianda. Aga po'y untallaray singa poverty alleviation program, livelihood program, aratay job opportunity, paano kayo makapantrabaho, kayo nasinso, si karalabat la, ilaluan tayo, si karalabat la, so karuwan tayong pipuyabulan tayo, si katumutan sumimintinunda, at si katayo, tapiano, si karanin, si kara, so ibutos tayo, untantutan. Nang nyo, mayamay da saratay estudyante at ato'y gagimiraya kulang ed pakatalos, kulang ed kakabatan,
may komprehensyon. Gaano walay babasan da, da natatalusan ang may babasan da. Itakir da tayo, duntal lang kairapan, tapyano man sinsyara at pakapanyari. Natan no binayaran da ka, sinaliw day butos mo, ang gapoy karapatan mo yaman reklamo. Ang gapoy karapatan mo yaman reklamo, ta inlakom iman su karapatan mo. Amay sagrado ya butos mo inlakom, kanyan agkadapat man reklamo at sa kaya opisyal na baloy ang aliw na butos mo ta sinaliw tula sa obligasyon to at siga. Okay, kagawad Ferdinand Soy ditan bunuan geset, always none and none of the above. Always number one. Pero ngalngalin from number one to awan. Akarecover lalamot siya nagmaliw number one. Sa ikwanan, Manny Zambrano di man at Chicago. Magmamaliw lan money contest kwanto su eleksyon. Aliwalan na plataforma di programa na gobyerno su iprepresenta. Aya ko nun nagagawan eleksyon ko anong Manny Zambrano at sakaya money contest. Nako, money contest at highest bidder. Grabe, mabambanday tayo Babantayan da, tututukan day dagupan. Luyag tayon Pangasinan. Tawadtan Mapalasapas. Syudad na Ordanita. Mapalasapas. So Saliwan, syudad na San Carlos. Luyag, intiron luyag na Pangasinan. Money contest na nagagawa. Jomar Landingin, Dison Yimer Dison, Ariel Bandong, Marilo Terceño, Master Sarlo, Carlito Bandong, Jima Busto, Mark Akuin, Roberto Nimer, Bona Mendoza, good morning kagawad. Si Jerry Lara, worst ever yan bagong Pilipinas idol. Bragadosyo Laran Maong, kwanon Jerry Lara. Glory Maramba, Amigo Gary Dalisay, Alberto Navarro, June Apostol, Nitan ada San Nicolas sa Pangasinan, more blessings sa programa nyo. Daming Philippine Army sa 6th District. Natatakot ang mga tao rito. Ano ba yan? Under ano na ba yan? Ang daming Philippine Army. Nako, nangyari na yan noon Nung naglaban si General Esperon at saka si Congresswoman Marlene Agabas, Primicias Agabas, maraming sundalo ng Army ang nandyan sa 6th District. Ngayon, ang sinasabi ni John Apostol, sabi niya, good morning idol, what's up? Apostol Brothers Loft, San Nicolas, Pangasinan. More blessings sa programa ninyo. Ang daming Philippine Army dito sa 6th District. Natatakot na ang mga tao dito. Kanto, nako. Ganun ba? Militarize la sirin. So 6th District na Pangasinan. Nandyan ang ating sekretaryo, di ba? Sekretaryo
Conrad Estrella III na tumatakbo na congressman sa 6th District ang kanyang anak na si Gilbert Estrella na katunggali ni incumbent Congresswoman Marlene Primicias Agabas na nagrereklamo na mismo si Congresswoman Agabas na sabi niya massive ang vote buying dito sa 3 bayan ng 6th District ng Pangasinan, tig 3,000, 3,000 each per voters daw ang bayad o pambili ng boto. Rosales, ano pa yung mga bayan na minensyon ni Asinggan, ano pa yung mga bayan-bayan dyan sa 6th District na bilihan ng mga boto, 3,000 pesos daw bawat butante. Yun ang sinasabi ni Congresswoman Agabas na nagsulat siya, nagreklamo sa COMELEC. Pero ang sinasabi naman ng COMELEC, wala raw pong ebidensya at walang nako, ba't di kayo kumilos kasi? Aalis kayo dyan sa swivel chair ninyo. Tumayo kayo sa swivel chair ninyo, maglibot kayo, magrubing kayo dyan sa bayan-bayan ng 6th District. Tingnan nyo kung saan naroon yung mga kumpul ng tao, maraming tao, kung saan budiga, pasukan nyo sila. Tingnan nyo kung anong nangyayari. Gapumat, agarong galaw. Diba, June Apostol? Kaya sabi ni June Apostol, natatakot na ang mga tao dito sa 6th District, sabi niya. Dahil marami raw sundalo doon. Nako. Diyan sa bayan ng San Nicolas. Diba diyan nahuli yung mga armadong lalaki na galing ng Abra sa Isabela? Sino kaya nag-hire sa mga yun? Sino kaya mag-i-employ o gagamit ng terrorism? Mananakot sa mga tao, sa mga butante. Ayalaw, o may tatawagan tayo guns, goons, and gold. Amigo Ernie Pakistani Llanillo. Natandaan ko ninon saman panahon ng BSL. Ipapanunot ko lang bangat. Nanti ginawa da syudad na dagupan sinuna da tati gagimira. Amay-amay sundalo tan pulis. Mambabantay kada barangay tanja mismo o downtown area. Si Randy Kilang, si Mac Basil, Mr. Basyong, Rosalina Aquino, Remedios Karamat, si Rodolfo Fernandez, ang gano na oran kuno tay garongked at amayamay ni so totoo yaman tatalaran masaya kwanto at sa tay garongked na live po sa schedule dalamot natan wala schedule dalamot na garongked kuno natan man meet iradiman at Silverios natan niya kabuasan. Nginer sa barangay Aliburanda ang gapo sa impormasyon ya interdao. So wambilang wala antam ya impormasyon Rodi Fernandez. Si Mike Kalimag araya kabiyagan na Tababan na clan or Tababan family. Miriam Bulataw, si Pat Molinaong, yung Regidor.
Sa ikwanan Manong bin Hobillanos agaylay ing kakapoy nasaray abogado tan advisor na kalaban ng Mayor Dong Kalugay kwanto. Si Jackson Lapos ditan at United Kingdom ditan at UK. Si Bonnie Dick Dumayas si Wilma Aquino, si Bernard Bugayong, Armando Segundo, Bogs Vidal and Buds Vidal, Mario Ico, Jimmy Torrio, JJ Gamboa, Alexia, Jenny Cruz, Marlon Rosal. Mayamay ni. Magano ha? Yupot ko la. Flor Calpo, Ray Martin Espinosa, John Tulyao, o JC Tulyao, Amelita Sindanya, Doming Sabala Jr., Lita Santos, TC Ake, si Sherwin Ona, paboriton anak ng konsihal Imong Balyihos, Ray Martin Espinosa, Ros Doria, Abit Antipulo, Litan at Winnipeg, Canada, si Marites Sabala Silang, si Deo Valdez, si Sam Kayabyab, Litan at Parang Maguindanao del Norte, Peaceful so far kwanto so eleksyon da Parang Maguindanao del Norte. Eric Sontan, yung sinasabi mong serbisyo dyan, maraming pumupunta, wala namang napipinabangan. Sa akin nga nagsusumbong eh. Daniel Bert Flores, sa bunuan na bukig, pinipili da suidanda. No antada ya bluka ang kamakala ni tala. Dapat na kini mas lalo ni dan mo iraratay totoo na kalaban mo politika tapi unlalarad sika, milarad sika, you must win their hearts. Agmura dapat iranta niya kakastigon, agmura ratan dudusaan, sayakop mura, arum iran, ang mo, unsublay eleksyon kapulay kalaban mo. Simpleng kapumulay tuuda, di ba? Si Jeric Obido, akawat mo't kalamor na sakay buti bagoong tuka, tuyo, cleansing na plato, tan pabango, tan sabon, kwantumat. Nabayag mo lang alagaron tan, di ba? O natan akawat ka, man reklamo ka ni. Alagar mo ni may arom, ya 1.5, 1.3, 1.2. Dakdakal ni tan, yaon sabi. Agawad Ray Calderon, Teresa Cornel, Mildred Hobillanos, Sambutyo Sumanggaway Aliwata Walan Sinsya konto. By the way, Kagawad Calderon, araramay mangibabantak na basura da kalkalsada, ang gano ang gapuniraratay oras na pangkulikta na saratay damdrak at wadtalad pawapaway. Na kalsada ya aya isaradala at kalsada iraratan niya basura. Anto tay dusa tuta na. Wala tay dusa at sararatan. Ya kabyangan da ken household ya ang gapon schedule na panangibantak na basura at ipaway darat basura dat karsada. Ibangan dat karsada. Ang gaputa so dusa at sararatan. Akin, agaong gagana tayo CCTV camera na barangay, tapi ano na-identify yo, no siya pararatan sa mga ibabantak na basura. Madam Teresa Cornel,
Patrick Molina, Kapitan Sani Hunatas Malasalasas, Inawaya Unsabintampo Ditanod Barangay Salaan Mangaldan. Si Christy Cantago, Engineer Felix Kakang Siapno, Carlito Velasquez Ditan Eda Silverio, si Victor Castro, Lawrence Nahira, Happy Life, General Poli Kayabyab, Francis Ramos. Magla mo manundaya, dagdakal na, kala makapangibagay balita Okay, si JM Art, Lugayan Ture Kabyangan na Bureau of Fire Protection, Ditan at Baloy Naswal, Yaman Derengel, Natan at Sarayang Kaplusan, habang manaalmusal. Okay? Be alert, lawas. Everyday is Fire Prevention Day. Kanya dapat alerto kayo namin Ditan at Bureau of Fire Protection at Baloy Naswal. Tan amin la yakabyangan na BFP Identiron Luyag na Pangasinan tan Bansan Pilipinas. Lawrence Nahira, tundan tini amay-amay walang tini 33 minutos kasumpalan na alas 7 kabuasan, mandakal mo lang mandakal ire manchachat tan mantitex at sayang programa tayo dyan ipakabat malalapot saray manangan tabay. Early in the morning. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid. Supremo ng Senado, Lito Lapid. Number 35, sa Malota. Lito! Lito! Lito Lapid! Political advertisement is paid for and by Manuel Mercado Lapid, Bilumandan Street, Poblacion, Porac, Pampanga. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Malayo sa pamilya dahil kailangang magtrabaho sa ibang bansa? Huwag mag-alala, sa number 83 OFW Party List, bida ka. Sa 83 OFW Party List at kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, bida ang kabuhayan, kalusugan, edukasyon, agarang aksyon, praktikal na solusyon para sa ating mga OFW. Ang 83 OFW Party List ay sandigan at kakampi mo saan man sa mundo. Iboto ang number 83 OFW Party List. OFW, ikaw ang bida. OFW Party List. Bagong hamon na naman ang harapin. Kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa tulong ng may kapal na sa atin ay nagmamahal with MX3. With MX3, tayo ay extraordinary. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alphabet, gamma ng sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi ako nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng isang kahon,
Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, na ano po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara Tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tayo'y magbonggo-bonggo sa Senado. 28 ang kanyang numero, mag-28 sa Senado. Senator Bongbong. Go! Bongo! Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota. Ibalik sa Senado. Go Bongo na! This political ads is paid for and made by Christopher Lawrence Tigo, Pro 4, San Jose, Lupon, Davao Oriental. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. DWIZ. Early in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Good morning at kinan Attorney Aurora Valles, ay City Legal Officer tayo sa Ciudad Dagupan, one of our legal advisors. Attorney Alex Norman Lomboy, Attorney Jason Mejia, Attorney Alvin Gonzales, Attorney Danny Fernandez, may amirarayan ng bugado, Attorney Dindin na Banikad, Engineer O.G. Cornel Bentinilla, Engineer Bobby Llamas, Engineer Ramilo Q. Soriano, yang kabalag suik nulto di tanad RQ is Lucao. Don Ramon Bautista. Glamanunday ay text messages, awa. Mambalang mo't iraraya ay so nako, ano to? Pakiayos, naghang, di ko na naman mabasa. Ano ba nangyayari sa mga unit natin? Jad arom nira ng impormasyon na balita sayan na programa tayo. Good morning kay Hildo Gutay ng poblasyon na Sampabian. Okay, from 0926-135-4825. Sabi niya aggapoy ikapoy, anggapoy ungkapoy, leader na team life. Laban lang, ipakita natin. Nagyula pang kukulkulon iraratay, sikta-sikta. Kula mensyonan irarayay wadyalan, ipapalapag yun, ilirat sararatay, endorsement na saray sikta. Respeto tayo ratan, respeto tayo ratan.
Good morning. Jad Lukaw, walay watcher na live, eskolar na balay, nanantanda, tinaktakot daya, kalendaya, eskolar. Ay talaga na, ate eskolar, ginitan, privilege ita na tatay gagimira, liwatan niya right. Pero dapat balat, aliwa kumon ya, politikaan, so untalan, panag-aral, nasararatay, ugugaw. Habi rito, Sir Orly, bali-bali pandingal na programa yung manurap tan unsalat susanani ya estasyon. Akin antoy agawa, jad malasikiya kanto. Hindi, pasensya kayo, aayusin mi may kulang ni na may fine-tuning, may anti na mi kulang ni na fine-tuning, so anti na mi, kanyan. Alagar mi may arom ya Malapod, Manila. Good morning, Sir Orly. Gabay ko kumoy. Karaw na wheelchair para at samay manugang. Antoy requirement ya isubmit mi Idol Orly. Si Ray Campos. Okay. Pero ang gapura rama sponsors na natan parin te itar mo labat iraramay requirement sa medical abstract, certificate of indigency, picture nasatay pasyente ya mangkaukulan. Mananap tayo nasara tayo sponsors. Nawala ni Radtan ya tawagan tiran manangarum at lawas na matulong lawas. Happy Fiesta kuno ditan ada barangay Pantal. Bali-bali sumambantay na kumbo no aga onoran. Ay talagan unya sa panahon ti mamaura nawa. Pero untun damot lamang. Untun damot iraratan ya uran. Si Yoko Yayo Batutay and Cecil and Arthur Kagiwa. Si Noel Mejia, kwanto, tetepetento, no wala nakukumbik at satay boat buying or boat sailing, jadluyag na Pangasinan. So far, ang kapamot ni Antak at satan, ya walalare convicted at satan niya nagagawgawan rampant ya boat buying and boat sailing. Aliwala ja luyag tayon Pangasinan, aliwala ja jad syudad tayon Dagupan, Ordanita, Alaminos, ang Pikalaban, kanya medyo maurmunira ditan, awan ti awat, jad San Carlos, ay mapalasapas ditan at San Carlos, may Midtown Center kuno, so panagbunugan da. Nako Mel Solweta and family. Darom niran impormasyon na balita da saya na programa tayo. Antayo Piala Gartila ya nasumpal. Itay Region 1 Medical Center. Pero Team Munda, so construction to niya. Akin, aside
sa may anggapoy budget o anggapoy pundo malapod da national ta sinero budget damot lanti pero aya ilalaban din siya ng Congressman Toph de Venecia. Amay kontraktor to niya, amay kontraktor to at balbalagla so islipids to. Nalat dyan nalat yun impormasyon balbalagla so slippage to more than 30% ya slippage eda satan niya abitlan kontrata si katuya problema at sararatan niya kontraktor ya angga pumanaya so untalan kapital da una saralabat nang gimapura anto inusarda amay mobilization fee mobilization fee si inusarda. Natan, walay unsabi ya budget, insan dalalamot igapo, insan dalalamot gawaan. Pero dapat kumun, sa isa kaya kontraktor, wala rin nakakatungtong tayuran na kontraktor smart, kailangan walay kapital mo, kanda, aliwan laway, aliwan wheelbarrow. Pero balitak, ilala ko tulara man amoy loader to man na kontraktor mangilala ko lang na loader to gamit ito amo da kampanya to o pakurong to saya nalata yun impormasyon at walalay ken memorandum ya nawat na satan niya kontraktor Early in the morning. Ya aya termination of contract edabitlan proyekto. Early in the morning. Antoy makasangag ya rason. Balag lamay islipids to at ati gagimira. May ang katungtong tayuran contractors. Talura ya kontraktor sa katungtong tayo. Sekwanda dapat walay kapital mo. Taon sabi man sa pundo, sabi man sa budget tanande, itutuloy mo may proyekto. Hanggang na sumpartan total, makasingil ka lamang ta gobyerno. Although, mabayag ni proseso, pero nasingil mo nasingil, so abitla ya proyekto. Ayan kontraktor, sa balitak ni sayang kontraktor, at ati gagimira, manririklamo raramay arom ya kontraktor siya singa sinuba to o dinugas tumat ya saya kwanda akitungtong ya agdara kuno mi pa-participate at bidding tapiano si katula so makala singa kinakatungtong tula ibagsak mo raramay anto singa man overbid ka tapi si katoy lowest bidder at si katoy pangyawardan na sa may project. Pero wala, aroma project kaya ginawa to. Gagawaan niya project, aliwan satan sa Bitlan na hospital. Sa ikwanda, pati rara may bid documents mi. To kami langgan binayaran kwan. To kanyan natan, si kami mutiran contractors, imbis siya tulungan mi, agmi tulungan tawalamot lanting ginawa tutan yapan na dugas at si kami kwan na sararayang contractors nako tutay ira po kanyan sa apektado ay umbalay apektado publiko ta kailangan tayo tanay so abig laman kailangan tayo raratan niya edipisyo kailangan tayo raraya ya struktura taninang ninyo amay-amay irepasyente yang gapi kwarto da angga po halo sukatri da duara talura ya pasyente laulad o bigay ni manlalaukan ira di man saksakay yalam katri duaran pasyente angga po halo su kwarton man accommodate kailangan tayutan dapat nasumpal latang kumun aside at sa may sinero budget da may kontraktor nga pumut sa kapital to ya panumpal kumunod sa atan manalagar labat
walay impawid daw, walay budget, siya malapod national, insan to lang maggapuan. Ay nako, siya pa'y napipirwisyo sa umbalay. Atan, sunalak impormasyon, mga alak na kopya actually, mga alak na kopya na sa may termination of contract. May contractor mo, tinix ko. How true is the report na tiniterminate na yung kontrata po ninyo dahil sa inyong mga slippage? Kuangkot, antayo inyo ba to? Fake news ka, kanto? Fake news ka, kanto? Samantalang, katungtung kuraramay, totoo dito na nako. Good morning, Don Ramon Bautista, Engineer Castellan. Walang tilay nakikaran 8 minutos ante siya man kapot sa programa tayo sa Ikuanon Ray Martin Espinosa. Sir Orly, buying boats dito sa ano ito? Sa Bimaloy. Umuulan. Anong umuulan? Umuulan literal o umuulan ng pera? Jolens Antipolo. Solid team life, straight kwanto. Iya kagawad Mirna Esteves, masakder yung pamprinsipyo. Si Tom Albindia Kalimlim. Huwag kayong magpapaalipin kay Taning kasi pansamantala lang ang bigay niyang kaligayahan. Hanapin yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Conmert ng Mildred Jubillanos. Robert Aguado Ferdinand na Kayabyab, long time no see and long time no hear. Kumusta lamay amigo niya si Kagawad ba? Kumusta la si amigo niya Kagawad? Sir Orly, dito sa poblasyon na Bimaloy umuulan ng palanggana, tabo at pitsil at saka pera. Grabe ang eleksyon talaga, Juanmat ng Ray Martin Espinosa. Kumusta mamula? Kinang Kagawad si kinan na Kagawad or Administrator Ima Alipio. Sa ikwanan say Diyos marunong say tuo gunggong Pira Los Vinos, Piro Los Vinos. Marakul kamo. Melba Clores Serna, Daily Norsagaray. Mabila-bilaya kabuasan idol kuanan Daily Norsagaray. O amay aga tuloy garungkid. Natana mo ituloy datan Mamanlara baka imalis larad Silverios di man amoy meeting please da. Si Juan Garcia Jr. na Bari Mangaldan. Si Casio Ditan, noon dadalang kayo mambari-bari kayo. Kanong kayo na bambano. Lodi Iscosio Ditan ada Pugaro. Si John Van LG. Saldi Daduya. Lawrence Nahera.
Oh, wala ray man reklamo si Ila Operanya ditan Herrero Pandayan Road sa ikwanto Nalner Kamiladya kanto lapod sayay katagay na kalsada. Ay nako, ang galad pagaw o baklaw la mo'y danom ditan at iryayo inersupaway ay danom natanoy. Inersupaway ay danom tatagtagay te karsada at tagtagay te drainage. Inersupaway ay danom natan. Manlimas kayo. Bayis kayo na Jitmatic at City Hall, baka wala na ipabayis dala kayo din engineering office. Talimasan nyo tan, so pasan nyo ditan at Herrero. Tasay danom, agamot untakayan niya, unsagap, yung ladtan at drainage. Sa ikwanan Ila Operanya, alarm dyan si kami at Pandayan, Herrero, Perez. O ditan mat at paluksab going to PNR site, harapan mismo na GSIS, kwanda, atagay mat kunoy danom. Lapod sayay uran nitala nananang yula superhuisyo na sararatan niya bitlaran na proyekto. Good morning kay Doktora Angelica Gonzales de Guzman, Tan Alex de Guzman, Engineer Alex de Guzman, Engineer Jomel Romel Gonzales. Aramay trolls, pasensya kila no trolls agkuraratan bitlaen. Kanta pa'y kung technical side, ka Edwin Inong. Itilak milalangula, subalag mimpisa salamat, balang sinansakay, ya pinablin na dumurungil, aray kabyangan na Team Ubul. Si Tulit, si June Chalis na Parmasya Flor. June Chalis. Sana nimot si June Cadiz. Salamat at saratay suportayo. Salamat at untalan anos yung pandiringal. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tiyag ngina apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw.